Pre tačno 2 meseca izašao je roman Slamar, pisca Vladimira Vujinovića iz Sombora. Ovo je i drugi roman o inspektoru Filipu Vujiću, koga ste mogli upoznati u veoma uspešnom trileru Jutarnja zvezda. Danas u Somboru održana promocija koju je organizovala Gradska biblioteka Karlo Bjelicki u predivnom i opuštujućem ambijentu restorana Salaš u srcu grada. Sledi odlomak iz romana Slamar, tekst čita pisac Borislav Kosanović. U naselju braće Jerković dogodio se zločin. 52-godišnji čovek ubio je suprugu hicem iz pištolja. A gde ima krvi, tu i treće odeljenje UKP-a za krvne i seksualne delikte. Ako ima sumnje na ubistvo, silovanje ili bilo kakvu radnju koja bi podrazumevala nasilje prema ljudskim životima, velike su šanse da tu bude i oficir policije Filip Vujić. Istražitelj, mlad, a već poznat po neobičnoj logičkoj moći zaključivanja i osjećaju za detalje. Uz to, jedan od retkih pripadnika MUP-a koji ima diplome 2 fakulteta. A i prvi je policajac iz Srbije koji je imao priliku da pohađa specijalistički kurs na Nacionalnoj akademiji FBI-a u kvantiku. Upravo je on izašao na uviđaj. Iako je čovjek isprva negirao ubistvo, to je za policiju bio, pokazalo se, veoma lagan slučaj. Položaj tela žrtve, položaj čaure na parketu, tragovi krvi na rukavu osumnjičenoga. Sve to ukazivalo je da je upravo muž povukao barač. Filip i poručnik Radusin iz odeljenja za uviđajne operativne poslove brzo su potkopali muževljevu priču o samoubistvu. Psihički su ga slomili, pa je on na kraju ubistvo priznao, uz gromoglasan jecaj i potoke suza. Uniformisani policajci već su odvezli osumnjičenog. Radusin je napravio službenu belešku koju je osumnjičeni potpisao pre nego što je odveden. Imali su dakle i pismeno priznanje ubistva. Slučaj je bio rešen. Koja laganica, reče Radusin, da nam je svaki slučaj ovakav. Vujić i Radusin već su skoro stigli do svojih automobila na parkingu ispred zgrade kad im se obrati jedan uniformisani policajac. Imamo još jedan leš, viknuo je policajac držeći Motorolu u potpuno odručenoj ruci. Zezaš me, Radusin će u neverici. Izgleda da je u pitanju ubistvo. Telo se nalazi na banjici. Šta je ovo koji prokomentarisa Radusin? Ljudi se nakon korone zaželili ubistava. Nešto slično i Filip pomislio. 2 ubistva za jedan dan, gotovo u isto vreme. Na 2 prostorno bliske lokacije, prava statistička retkost. Još ako se tome doda ubistvo jednog od vođa navijača Crvene zvezde, koje se dogodilo prekjuče, u užem centru grada, onda postaje jasno zašto je treće odeljenje sad već pod pravom uzbunom. Tek je 10 sati, a letnja vrućina već zavladala gradom. Prži kao da je avgust, a ne jun. Saobraćaj nije gust, tako da je Filipu trebalo manje od 5 minuta da se svojom Toyotom Auris doveze do Banjičke šume. Zaći u šumu, naći se pod zaštitom gustih krošanja stabala, hrasta i javora predstavljalo je prijatno zahlađenje u odnosu na plus 35 stepeni koliko je vladalo na otvorenom. Na mestu zločina zatekao je istu uviđajnu ekipu koja je s njima bila i u braće Jerković. Uz Radusina tu su bili Benčić i Predrag Rašković, simpatični buca kojeg su svi zvali Raša. 2 forenzičkih tehničara iz odeljenja kriminalističke tehnike. Bukvalno, svi su se oni samo premestili neka 2,5 kilometra. Ovdje ih je čekao i Bokan, koga je načelnik Gerun poslao kao ispomoć. Čak je bila ista i ekipa hitne pomoći i mogli su da urade isto što su radili sa ženom iz braće Jerković, da konstatuju smrt. Užasnu smrt. Leš je otkrio mladić koji je džogirao. Vujiću i Radusinu rekao je da je, dok je trčao, prvo ugledao noge. Približio se i video da je u pitanju leš. Iako je naspram njih bulevar Oslobođenja, saobraćajna buka do ovog mesta nije dopirala. Neobična tišina vladala je šumom. Cvrkut ptica stvarao je nadrealan osjećaj da uopšte niste u Beogradu. Mir i tišina dodatno su isticali glasove policajaca. Nakon što su ispitali očevica koji se ovde prvi zatekao, policajci su se uputili ka lešu. A tu, duboko u šumi, čekalo ih je veliko iznenađenje. Pored zemljanog puteljka sačekala ih je najpre figura čoveka u prirodnoj veličini.
slamnati šešir na glavi, dole odevena u dronjke. Ruke su bile odručene. Iz daleka, dok su prilazili, Filipu se učinilo kako pred njima stoji pravi seljak, ali seljak koji kao da je i likom i stasom, vremeplovom doplovio iz nekog mnogo starijeg vremena. Tek kad je prišao, shvatio je da gleda u figuru od slame. Ustrašilo, sasvim nalik onome što plaši ptice na poljima useva, s tim što je ovo bilo veoma vešto napravljeno. Bilo je nečeg jezivog u ovoj kreaturi, kao da je lutka koja je izašla iz horor filma. Ruke su na krajevima imale drvene bodlje slične vilama. Slamnato telo bilo je ispleteno oko dugačkog drvenog koca zabijenog u zemlju. Dimenzije su mu bile impozantne. A najupečatljivije je ipak bilo lice. Tu su bile i oči, i konture nosa, i usta. Tako vešto i simetrično postavljene ispod oboda šešira da se ima utisak da se slamnato stvorenje blago osmehuje. Filip je spustio pogled dok je prolazio pored njega. Iz ovog strašila tuklo je nešto neobjašnjivo. Nešto što je islednika činilo prilično nervoznim. Na nekih 50 metara dalje naišli su na leš muškarca. Filip je odmah procenio starost na oko 60 godina. Ležao je na leđima pokraj drveta. Sve oko njega bilo je krvavo. Uniformisani policajci su, kako bi ogradili mesto zločina, razvukli trake koristeći okolna stabla. Bokan je dvojicu policajaca poslao na ulaz u šumu kako bi blokirali pristup civilima. Raša je raspakivao svoj forenzički alat, Benčić podešavao objektiv na fotoaparatu. Njih dvojica krenuli su s obeležavanjem mesta na kojima su bile čaure. Ali, s obzirom na to da su oni samo kriminalistički tehničari, a zločin je ozbiljan i ne postoji osumnjičeni, morali su da traže pomoć. Pozvali su centralu NKTC-a, koji su bili podređeni, i sad su iščekivali dolazak dodatnih forenzičkih stručnjaka raznih profila. Filip Vujić obavestio je javnog tužioca, a čuo se i sa načelnikom Gerunom. On i Radosin čučnuli su kako bi izbliza osmotrili truplo. Na rukama su naravno imali lateks rukavice kako ne bi kontaminirali mesto zločina. Radosin se malo nagnuo. U tom trenutku Benčić je ponovo sevnuo fotoaparatom. A šta sad okidaš koji pobunio se Radosin? Hoćeš i da ti poziram usred ove klanice? Filip i Radosin konstatovali su nekoliko rana od vatrenog oružja, a prisustvo čaura ukazivalo je da je ovo upravo i mesto na kojem je zločin izvršen. Po rukama žrtve bile su vidljive i rane koje su ukazivale na sečivo. Utroba mu je rasporena, uznemirio se Radosin. Kad se malo bolje zagledao, i Filip je primetio veliki rez na stomaku, usred pamučne majice natopljene krvlju. Još je nešto neobično primetio. Stomak je bio čudno naduven, a creva ipak nisu izletela. Nešto je unutra, reče Filip. Zatražio od Benčića pincetu i zahvatio stvar koja je virila iz stomaka. Primakao je tako da i Radosin može da vidi. Slama, zaključi. Hej, polako, uništit ćeš na mesto zločina, pobuni se Radosin dok je sa gađanjem gledao kako Filip razmiče rez na stomaku. Ovaj se nije obazirao. Primakao je glavu tako da su se i Radosin i Benčić zgrozili. Izvadio je pincetom još nekoliko stabljika slame. Utroba je puna slame, uznemireno je zaključio. Šta? Nije mogao da veruje Radosin. Momci, šta imamo? Upita Bokan nakon što je klekao kraj njih. I on je imao veliki problem da pogled zadrži na žrtvenoj utrobi. Imamo ludnicu, reče Radosin, klanicu, imamo leš napunjen slamom. Šta? Nema creva, zaključi Filip. Creva su izvađene. Verovatno i ostali organi. Čitav sadržaj utrobe, a napunjen je slamom. O Bože, zgrožen je bio Bokan. Blagodarim na pažnji. Zapratite kanal, a zapratite i kanal pisca Vladimira Vujinovića. Zdravo!